हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। কি ছিল ভাই? কে তার বান্ধবীকে এরকম ভাবে জায়গায় বসাতে চায়? मैं तेरे झांसे में न आऊंगी और दीवाने जा क्यों ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा। আমি ফর্সাও না, আবার শ্যামলাও না, আবার আমি কালাও না, তাইলে এটা কি কালার ভাই?